सानो तिनी तो प्रोग्राम मिनिस्टर बबो काम करन खलायो नो और त्रिपुरा हास्तिनि जेता बेबाग बेरेम न नायि थांखा इनके बबो खाफुरै थांजा खाते गोबां दाल बिदाल कक बरबि थांखा इनके सार तिनी और बाहाय मा तंजा का प्रोग्राम रक तिनी बेलाय तंसका कारण सिनी भारतबर्षनि राष्ट्रीय सभापति जेपी नाड्डाजी और भाई जेभावे सिनी द्वितीय सरकार द्वितीय बर्षनि जे बर्षपूर्ति उपलक्षे मोदी मानिक शाहजीनि नेतृत्वे जे सरकार ए सरकार एक जनकल्याणमुखी सरकार और सरकार थांनाय 7 बছর प्लस ताबुक जे द्वितीय बर्षनि जे सरकार 2 বছর ताम ताम सामलायका जनगणनि बागै प्लस त्रिपुरा राज्यनो उन्नयन खेनि बागै आबो एक रिपोर्ट कार्ड हिसाबै सारा भारत सारा त्रिपुरा राज्य प्रत्येकटा जनगण जों जे कायसे मेसेज सिनानि जोंनि बीजेपी सरकार ताम ताम सामलायका जनगणनि बागै डेभलपमेन्ट तो जों नरनुखना सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक जेबाबे ओभारफ्लो माटंनि जेबाबे बरक फाइका कारण बरं एकटानो चिन्ताधारा जे भारतीय जनता पार्टी सरकार एकमात्र माध्यम जे जनगण उन्नयन खायनि थाखाय बा जे कोन एकटा कम्युनिटी बा जातिनो सेटुमनि थाखाय एकमात्र बीजेपी सरकारनि प्रयोजन सार बाक्सा बाक्सा बरक रक त्रिपुरा सानि बिसिङाव बाक्सा बाक्सा बरक रक खाथैजागै दङ जे बीजेपी बदल ब जुमलाबाजि खालायो लुकरावनो कक सिमिरियो सामों खालाया मानथायरिया बाहायरखलाय बाक्सा बा खाथैजागै दङ फियाबा बायबायसि फायसि नासिनाय खांखो नुगै मानो जे बुबाग्रा बाय बीजेपी हाफां बुबाग्रानि तुइदुल मुंबाय त्रिपुरामो थाबदल जे त्रिपुरामो थाबदल बाय बीजेपी हाफां एलायन्स इंगै एकर्ड साइन मानि यागल जिते एकर्ड साइन मानि आसामरनो इमप्लिमेन्ट खालायजाया हायनो कक एरें सिमिनो रिजागै दङ अब हायनि बाक्सा बरक राव खाथैजागै दङ सार अब निले कक फिराव मता मतननि যারা আমতে খাথैजाय तनाय राजनैतिक যারা सीपीएम नि समयो नरनुखना सीपीएम नि समय कोनो पार्टी बरन एगेंस्ट आंदोलन खायनाय कोनो दाबी दावा खायनाय कोनो सुजुग करै सीपीएम ने आबाय कोनो ब्रक सुजुग रिया ताक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार फाइमान पुरे एकटा चिनि बरक माने विशेषकर त्रिपुरा सारा कोनो आंदोलन देखायनो नाखाना कोनो किसुमाना बागै लामा अंथानि स्कुल अंथानि दै अंथानि शिक्षा अंथानि स्वास्थ्य अंथानि सारा त्रिपुरा राज्यआव जेभाबे उन्नयन होय दङ डेभलपमेन्ट होय दङ तो जारा आमते हेतिनि डिमान्ड खाय दङ जे कोनो या त्रिपुरा राज्यआव बरक एकबार मकलनि चश्मा खुलुगै ग्राम शहराव बेरायनो अंखर काहंकाय अबश्य बरक लामा स्कुल दै कारेन्ट बरक नुकनाय आगरतला शहर एसि रम आसुगै दङ मकला चश्मा कसम थुकाय बरक उन्नयन नंनाय उन्नयन कोन दिन नुगया तो सीपीएम कांग्रेसनि ते जारा आमते हाय जे विभ्रांत खायतंनाय चक्रान्तमूलक खायतंनाय आंगामते हे बरना सानाय आगरतला शहर नंखरे ग्राम जुदि सঠিক उन्नयन हानाम जखाय ग्राम थांदि ग्राम थाङाखै अबश्य उन्नयन नुगनाय अ आगरतला शहर चश्मा कसम तङै बा जुदि मकल कोनो डिस्टार्ब तङाखै सिने मुख्यमंत्री बो जतन सायतङ दरगा नाखै मकले फ्री ऑपरेशन खारिनाय जारा उन्नयन नुगया बरंबागो हॉस्पिटल ताबो एकदम फ्री तङ ऑपरेशन खायजागै तबो डेभलपमेन्ट नाहारि आबसि सारिंगे बस गाव सानि नाहर मरक तामो तंनाय जे बीजेपी हाफांनि खायसे लोको हामख्रायनि बागै नरक नुखना और सिनि जेपी नाड्डा जी राष्ट्रीय सभापति ब एनाउंस खायरि कलांखा तामो तामो सरकार परिकल्पना नाखा एवं आगामी सिनि जे सरकारनि लक्ष्य जे त्रिपुरा न एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा विकसित भारत नामनानै जे सिनि देशनि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं सिनि त्रिपुरा राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी जेभाबे जनमुखी सरकार नामै दङ प्रत्येकटा नरक नुखना ताबुक थैनि बागै कारेन्टनि बागै लामानि बागै नकनि बागै केबो आंदोलन खायनो ना केबो आंदोलन खायनो नङा ताबुक नों साइना करिस माने दङ नरक नायना जे कामान चमुनि 0 पॉइंट सामजों माने आमन बागै कोनो आंदोलन खायनो ना चिन्ति प्रसर आंदोलन खायनो नङा एयारपोर्ट न महाराजा बीर बिक्रम मुंगै साम माने आमन बागै कोनो आंदोलन खायनो नङा स्टाइपेन दीर्घ सीपीएम माने 25टा बছর कोनो दिन सिने त्रिपुरा सरकार बागै स्कॉलरशिप बारिया उइदाउट कोनो आंदोलन छाड़ा कोनो डिमांड छाड़ा তিনি বর্তমান বিজেপি সরকার 1400 টাকা থেকে এক ধাপে 1000 শ্রমিক জাকা তো আপন বাগে আং মনে খায়ো মানে আগামী দিনও সিনি ত্রিপুরা অনেক ডেভেলপমেন্ট নয় অনেক উন্নয়ন নয় আপনি পাশাপাশি পিটিএডিসি বিশেষ করে চিনি আর কংথাই বারা রকম মানে ত্রিপুরা এলাকাও তেবো সরকারনি বিজেপি নাহারমো মোদিজিনি যে নাহারমো আগামী দিনও এডিসি ন কাহাম এবং চিনি ত্রিপুরা সরকার বাগে যদি কোনো উন্নয়ন খেমানা হিংকাকে একমাত্র বিকল্প পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার বিজেপি নে একমাত্র মাধ্যম যে আগামী দিনও ত্রিপুরা সানো ডেভেলপমেন্ট খাইতো না के साथे गायसे संगमा सगो जे त्रिपुरामा थाबदलनि फाइसिंतै जेते थाइसिनि कगनो जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बफ्रो अब्रं न मानसिनाय बाहायनो ताबक सोमुं जत रकरनि ताय उगताय जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अब बाकिता सारकी सम्भव ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि जदि कक्साय तंहाकाय आबसिनि देशनि होम मिनिस्टर अमित शाह जी सायमनाय रिनाय जे रिया चुक्ति खायपुर तो आं साधारण आंगो बीजेपी नि एकदम साधारण कर्मी आं एकटा सैनिक पार्टी नि एज ए नट माने लिडार आं एज ए साधारण कार्यकर्ता हिसाबै
ani daito tamo ang party ni samung khalajane Delhi by Brok tamo chukti khaika ba Delhi by Brok tamo no agreement khaika tamo accord ka abo Brok ni level ni bepar o jaga level ang kre so abon bagai Tripuraland dong nai grata Tripuraland dong nai ba tamo ong nai abo je jehetu Tripura mothabai chini Amit Shah ji asokha abo Brok ni decision ni bepar to ango bishoy sanan thangya jehetu abo chini high level ni bishoy इनके साथे गाइसे संगनाम सो जेता श्री chini tini jeta health minister bhai thangka Sri JP Nataji bokok rewi thangka je buri roni bagu 33% reservation narmano rok sabai kabangma buri bisaroni bagu project kari jagnai obroke sarbo for implement khlaijang na already implement on to tini job reservation chakrio pray 33% mohila reservation women reservation tarpor ni tabo kabangma chakri logit chakri tongo bibino beneficiary scheme ni SSG ni madome mane state ni budget ni pray 30 mane boroni je SSG rono je rijagi tong budget je 33% reservation agami dino chini election je political je seat tong mane seat go phaithang nai to abon bagai mane Bharatiya Janata Party ni sarkar শুধু কক বাই সিমিয়া সামঙ্গ se Bharatiya Janata Party ni পরিচয় মানে কাজেই পরিচয় Bharatiya Janata Party abon bagai je mohila reservation abo already চালুং যাক তো abon bagai কোনো অবকরে তবে খাই তেব মানে যাতে যাই যাই খাই ও যে দাবি অংবাই মানে বা যে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট মানে আবো যাতে ভাই ঠিকঠাক ভাবে সার্কুলেট না বাগাই যে 33% রিজার্ভেশন যে ওমেন রিজার্ভেশন abon ভাই কে জানে রাজ্য সরকার আবো ফাইনি sarna belai na bai sani loge baki sartini ni program rok bahai ma tongjak kapur sugjara rok tui borok rok bang bahai ma tongjak ini ni program to kaham nongkha jebabe tini borok ongkha tini mato je chair mane abo chair pongi na thangkha erpor te kaisa kokongkha tini jebabe saltung mani bisingo bo borok phai sokpaika ka abono tini ni program kaham nongkha be tini borok ongkha tini mato je chair mane abo chair pongi na thangkha erpor te kaisa kokongkha tini jebabe saltung mani bisingo bo borok phai sokpaika ka abono tini ni program kaham nongkha ebong tebo sanamung sungman ke chini party ni nahamung chini Tripura sanoti nahamung abo ongui tungo Tripura san bagai bo chini JP Nadda sir national president sawoi na tha tam khaijaka abono jotono nugui tungo agami dino chini sarkar chini Tripura sa eba chini burui rokni tui je wansukmung abo jotono fulfill khainai e Manik Shah ni netritto ambai sar inke pai thang service kang salowo ke bahai ma tong BJP hapang ne tai sa asong na ha bahai ma tong abo to sure BJP ni thani bahai ke sarkar asukna nang bahai ke সংগঠন tisana nang বহুত level of bahai ke সংগঠন khaina nang abo BJP ni thani sob kichu snungna nango onno party rok বিগত ভারত जों नुखा जे कांग्रेस CPM ni je समय लड़ाई ngui to कांग्रेस ro sabo je choraibari obdi bangni sarkar sokpai kapo je dino count dongo o samoyo kai Guwahati o ferogi thangumko কিন্তু chini এই BJP সরকার ফাইমানি পরেবো কাংনাই হিনি যেভাবে সাজাকমানি অব বিষয়ংখা সার্ভে অনুসারে মিডিয়ানি মাধ্যমে সার্ভে ও তাছাড়া চিনি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোনি মাধ্যমে সার্ভে চিনি ওকো খাইজাগো নাইজাগো সেই মোতাবেক সাজাগো যে সরকার ফাইনাই সরকার তো নাই जों যেভাবে जों ग्रास लेवल काम खाइमानि सारा त्रिपुराबो से अनुसारे जों से काजे अनुसारे जों नगो जे जिनि सरकार दिन बा दिन स्ट्रंग दं संगठन बहायनो स्ट्रंग दं हामबाय बेले बेले हामबाय सारनो